Hello, Pastor. So, can you tell us what the Bible say about cutting people off? I thank you for the question. Although the Bible is very clear with message in Jesus that we need to have forgiveness and the message of reconciliation and most importantly the message of love. Apostle Paul also reminded us to for bad company it can corrupt good behavior. So importante gyud ay nga lantawan po nato ang konteksto sa mga sitwasyon. Pero ingon nga mga Kristohanon, the message of love is very important para sa ako. How do we handle spiritual burnout when you just don't feel like praying? Tinood yun na kay bisan kinsa makasinati ganyan nga sitwasyon. If you feel nga bro dili di kaganahan mo ampo, that's the time gyud nga kinahanglan gi kang mo ampo. Even a simple praise nga, Lord help me. Makatabang na gyud na. The Holy Spirit will help us during the time of spiritual burnout. Pastor, what should we choose? Hymns or modern worship? Ako personally, kay depende magud ni sa imong personality. Para sa ako, mas ganahan kog hymns kaysa modern music. Pero, kung lantawan na to, there's no such thing as Christian music. We only have Christian lyrics. Bisa pag unsa pa nakakaraan ng kanta, kung ang lyrics na nangilad, di na siya pwede nato nga gamiton sa simbahan. How do we find the line between venting and gossiping? Chismis or kanang magpahungaw lang sa imong gibati. So, actually, ang venting, na siya positive good pod nga approach para sa imo ha. Kaya na yung mga instances na kailangan kang magpagawas. Mamahimo lang siyang venting nga gossiping kung nagdala na ka og negativity sa imong gipang share. Moras para sa ako mo na burag borderline between venting and gossiping. Pero as mga Kristohanon, we can actually vent. Especially sa Ginoo, we can tell to Him what we feel. Pero kung nagdala na tag negativity sa uban, that's gossiping para sa ako. Thank you. So, we're actually in the season of Lent. So, how do we prepare ourselves for this season? Importante gud po dingon nga mga Kristohanon. Kaysa ato sa mga miyembro sa UCCP, naamagid ta sa atong ecclesiastical calendar ang season of Lent. Importante ingon nga mga Kristohanon, anda mga atong mga kasing-kasing, especially nga ang message nini nga panahon, mao man gyud ang ultimate sacrifice sa atong Ginoong Hesukristo. And His death on the cross and His resurrection from the dead ang atong importante gayud nga malantaw. Thank you. Thank you, Pastor. So, for the season of Lent, we have a couple of questions too that we would like to ask since we are basing on the Bible and the Bible point of view. So, we would like to ask, why do some Protestant churches do Lent while others treat it like it doesn't exist? Thank you for listening and watching for this video. Please watch for our next episode. Sa daghan pa nga mga question and answer nga atong pagabuhaton. Praise the Lord mga igsoon and to God be the glory. Thank you.